Bonjour et soyez les bienvenus. Lexique du portrait, comparaison et métaphore, page 122. Fleurs du désert. En rentrant à Boussaada, à l'heure du coucher du soleil, nous avons remarqué une petite fille assise contre un mur d'argile. Elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de coquetterie. Des khelkhels d'argent entouraient ses chevilles de biche. Elle avait aussi de grands sourcils, une bouche charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites. Sa peau d'un jaune clair mêlé de rose portait de très jolis tatouages bleus. Fleur du désert, c'est ainsi qu'on l'appelait. Nous a offert un sourire franc, mêlé de joie, de tristesse et de bonté. Elle me tendit une rose des sables. Saha. Sur ce remerciement, la petite fille bondit comme une gazelle et courut dans un nuage de poussière ensoleillée. Colette. باللغة العربية fleur du désert يعني وردة الرمال أو زهرة الرمال. عند دخولنا بوسعادة في وقت غروب الشمس لاحظنا فتاة جالسة على حائط من الطين قد يكون عمرها 5 سنوات مشرقة في أناقتها خلاخل الفضة تحيط كاحلي الغزالة كان لها أيضا حاجبين كبيرين وفم ممتلئ يظهر أسنان صغيرة بيضاء جلدها الأصفر المختلط باللون الوردي يحمل وشما أزرقا جميلا. وردة الصحراء هكذا يسمونها أهدتنا ابتسامة صادقة ممزوجة بالفرح بالحزن وبالطيبة وحسن المعاملة. أعطتني وردة رمال فقلت صح. وعلى هذا الشكر ذهبت الفتاة تقفز مثل الغزالة وجرت في سحابة من الغبار المشمس. Question. Je lis et je repère. Quelle personne est décrite dans ce texte? من هو الشخص الموصوف في هذا النص؟ Donc, الجواب راح نقولوا une petite fille de بوسعادة. Quel âge avait-elle? كم كان عمرها? Elle avait 5 ans. كان عمرها 5 سنوات. Comment l'appelait-on? كيف نسميها أو ماذا يطلق عليها? On l'appelait fleur du désert. 4e, relève les traits caractérisant la fillette. يعني استخرج المميزات تاع الفتاة يعني مميزات وردة الرمال. بون احنا من خلال النص عندنا دي تري فيزيك وعندنا دي تري مورو. يعني ما معنى تري فيزيك؟ يعني مميزات جسدية يعني أشياء نلاحظها. وعندنا دي تري مورو يعني صفات تتميز بها هذه الفتاة. نشوفوا أولا لي تري فيزيك من النص بيان سور. قلنا عندها عندنا أول شيء عندنا دي شوفي دو بيش هذه يعني كاحلي الغزالة. كاحلي الغزالة. Elle avait aussi de grands sourcils. عندها حاجبين كبيرين. هذو الأشياء نلاحظوهم في الفتاة. Une bouche charnue يعني فم ممتلئ ولا شفتين ممتلئتين qui laissait voir des dents très blanches et très petites. نشوفوا هذاك من خلال فمها الممتلئ يعني نقدروا نلاحظوا عندها أسنان صغيرة بيضاء. Sa peau jaune claire mêlée de rose يعني جلدها ولا بشرتها كانت صفراء ممزوجة باللون الوردي. حتى نكملوها حتى التاتواج بلو.
Fleur du désert, c'est ainsi qu'on l'appelait, nous a offert... On a fait la petite fille bondit comme une gazelle يعني شفناها رأيناها تقفز وكأنها غزالة. نورمالمون هادو هما وعندنا تاني أيضا نسينا واحدة هنا avoir entouré هنايا هاهي resplendissait de coquetterie يعني مشرقة في أناقتها. نروحوا دركا بالنسبة للمميزات الخلقية عندها elle nous a offert non oui elle nous a offert un sourire franc mêlé de joie, de tristesse et de bonté. هنا هدتنا ابتسامة ممزوجة بالحزن والفرح والطيبة أيضا. نروحوا l'analyse التحليل. À quoi est comparée la fillette quand elle court? Retrouve la phrase qui le dit. يعني بماذا قورنت الفتاة وهي تجري؟ جد الجملة في النص. Alors, elle est comparée à une gazelle. قلنا قورنت ولا شبهت بالغزالة. عندنا في النص la petite fille bondit comme une gazelle. La petite fille ولا elle bondit comme une gazelle. نروحوا للسؤال الثاني. D'après toi, pourquoi a-t-on donné à la fillette le surnom de fleur du désert? يعني حسب رأيك لماذا أطلقنا ولا أطلق اسم وردة الريمان على هذه الفتاة؟ Parce que elle était belle. On lui a donné ce nom car elle était belle. Troisième, fleur du désert. Est-elle une comparaison? زهرة الرمال. هل هي مقارنة؟ Oui. Quel élément lui manque-t-il? ما هو العنصر الذي ينقصها؟ هنا la comparaison l'outil ما كانش l'outil de comparaison ما عندهاش أداة التشبيه يعني التشبيه جاء مباشرة بدون أداة. Sais-tu comment on appelle cette comparaison? هل تعرف كيف نسمي هذه المقارنة؟ نسميوها une métaphore يعني استعارة. C'est une comparaison sans outil. إنها مقارنة بدون أداة. Faisons le point. نروحوا للاستنتاج. Pour faire un portrait, il faut utiliser un vocabulaire précis, des comparaisons et des métaphores. يعني باش نديرو نوصفوا البورتري يعني الإنسان لازمنا نستعملوا فوكابولير محدد. وشنو هو هذا الشيء المحدد؟ عندنا لا كومباريزون لازم نستعملوا المقارنة ولازم أيضا نستعملوا الاستعارة. في المثال الأول شفنا une bouche charnue un sourire franc. في المثال الثاني شفنا la petite fille bondit comme une gazelle. هنا عندنا une comparaison. المثال الأول استعملنا الصفات. المثال الثاني استعملنا المقارنة. المقارنة وش نلقاو في المقارنة؟ نلقاو لو كومباري يعني الشخص ولا الشيء اللي نقارنوه وعندنا outil de comparaison يعني أدوات المقارنة دوك نشوفوها وعندنا لو كومبارون والمشبه ولا المقارن به. Outil de comparaison هاي أدوات المقارنة ainsi que tel que semblable à ressembler à. Exemple 3 des خلخال d'argent
entourer ses chevilles de biche. هنا عندنا métaphore. عندنا تشبيه ولكن لا توجد أداة التشبيه. شبهنا كاحلي الفتاة بكاحلي الغزالة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.